Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jadi pembahasan kitanya iaitu tentang ghurur. Urang-urang yang kenang tipai. Jadi le kitanya urang mukmin, najid le kitanya kenang tipai. Ya, sebagaimana kebegah dalam kitab Taisir Akhlak halaman 26. Putra ghururnya dan putra-putra yang sampai ligedanya orang mukminnya tertipai. Al-ghururu huwa sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa wa yamilu ilaihi tab'u bi sababi syubhatin syaitaniyatin. Jadi yang kekun dengan ghurur, yang kekun dengan tipai adalah tetap tenang diri gedanya atuh sesuai dengan nafsu, keinginan nafsu. Yang dipecondrong nafsunya le sifat ataupun sebab-sebab sifat syaitaniyah yang na dalam kalbun gedanya sehingga nyanjit ke tabuh tabiat bagi gedanya. Ya, bak tak anggap bahawa menanpah, menanmangat. Padahalnya bisikan nafsu legedanya dengan sebab nasifat syaitaniyah yang na dalam kalbun gedanya. Nyan yang gekun dengan ghurur. Sedangkan orang-orang mukmin yang ghurur, orang-orang mukmin yang tertipai nyan na padi-padi boh macam. Ghururul asati minal mukminina, orang mukmin yang maksiat yang tertipai yang tertipu urangnya nyan na padi-padi boh. Faminhum man lam ya'mal i'tiraran bi sa'atil afillahi ta'ala au i'timadan ala ta'atil abai au ala kasratil ilmi walam yadril awwalu anna rukbata fi syai'i min ghairi akhdhin fi asbabihi tama'un madhmumun walam yazkuri saniya qawlahu ta'ala wahsyaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an walam yatanabbahi salisu ila annal ilma bila amalin kasajari bila samarin. Jadi yang pertama katanya orang mukmin yang maksiat kepada Allah yang tertipai adalah orang yang hana mengamai, orang hana perbuat kebaikan, orang hana ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pakon hana tak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama sebab tak anggap legedanya yang bahawa keampunan Allah cukup tak luah. Bahkan hana nang semayang jino, hai kan je ci wate-wate ka Tuhan bacun tu dah semayang. Allahnya kan Maha Pengampun. Ya. Bahkan hana nang tinggai maksiat jino, bepu dah tinggai jino dah tengah muda tu. Kan je tak berbuat puyang hawa tu. Untuk wate-wate ka Tuhan hana dia dah berbuat maksiat. Allahnya kan Maha Pengampun. Nyan tipe ya. Ataupun berpegang di urungan yang bahawa hana keperbuat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan orang cik daripada orang taat. Alah ilung pupaya aku perbuat le semayang jino. Ya halungkan ulama, ya halungkan orang alim, ya halungkan orang ina ilmu, ya halungkan orang taat kepada Allah. Ataupun hana diperbuat amalan jino adalah karena tipuan yang bahawa anggap diganya le ilmu. Ayo kita nak semayang rona. Halah, mu semayang ka? Kan jian tentu ada tengah-tengah lon semayang long kan. Nalung jak buat kalung kan doa ke bancara taubat, ke bancara qada semayang ini itu. Orang yang hana perbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang hana beramal kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan menganggap bahawa luahnya ampunan Allah Subhanahu wa taala nyan urang nyan anna rukbata fi syai'i min ghairi akhdhin fi asbabihi tama'un madhmumun.
galak orang yang bak sesuatu, gemar kepada sesuatu, tapi hana gecok sebab sesuatunya. Nyan tamak yang model lagi nyan tamak madmumun, rakus yang sangat dicela. Padahal ada depu yang bahawa pengampunan Allah cukup raya, tapi hana tak cok keampunan Allahnya. Tak biarkan, tak biar sampai kadang-kadang mati dia hang demeng taubat. Nyan tamak yang sangat dicela. Oleh yang model urang hana ibadat karena Allah Subhanahu wa taala anggap bahawa ganyan daripada anak urang yang taat kepada Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau kepegah dalam Al-Quran, wahsyau yauman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'an. Kepegah Allah taala buya le katanya bahawa sabah urau anak hai ibi manfaat ke ayah hai ibi manfaat ke anak. Masing-masing nafsi bawadanya. Maka dengan ada bahawa ayat yang model dakian sabah saat kena nafsi ayah hai gebi manfaat kepada kena tanya hai dabi manfaat kepada ayah tu. Maka hana patah banggakan lagi ketika hana tak ibadat, tak pegah drod anak orang yang taat kepada Allah. Orang yang hana taat kepada Allah disebabkan tertipai bahawa agaknya na ilmu mufhum cara taubat, mufhum cara qada salat, mufhum cara ini cara itu. Walam yatanabbahi talisu ila annal ilma bila amalin kasajari bila samarin. Padahal kajelah ke pegah. Ilmu yang baik tak jai dalam badan katanya nak tak berat titun 2 tun 15 tun 25 tun 50 tun. Ilmu yang hana tak amalkan lagi bak kaya hana boh hana yum hana manfaat. Ilmu yang penuh korupsi tengok tak pejak aju. Ilmu yang penuh lang ati tu maksiat tak dukung aju. Nyan gebegah saban lagi bak kaya hana mabo. Nyan tipuan yang pertama. Tipuan orang yang dianggap yang bahawa keampunan Allah cukup raya hana gelaki ampun ba Allah aju. Orang yang anggap anak daripada orang taat padahal ayah hai lebih manfaat kepada anak orang kiamat. Orang yang anggap draw geletat ilmu yang je ketobat pajang lagalak padahal ilmu yang hana tak amalkan hana bermanfaat. Nyan orang yang tertipai yang pertama. Yang kedua, orang yang tertipai, orang mukmin yang maksiat yang tertipai yang kedua kepegah. Wa minhum man i'tarra bi kasrati ibadatihi fadhanna annahu ahaqqu bil afwi min ghairihi. Wa lam yadri anna hadha mudhibun li ikhlasihi. Mufawwitun li sawabi a'malihi. Orang yang tertipu adalah dengan sebab le ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang wajib berjamaah digaknya. Sembahyang sunat full. Tahajud, duha, ratib ke muzikir bahkan dari sepertiga malam sampai dengan fajar ke dia. Cukup jai ke ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi gezan. Lam arti gaknyan bahawa gaknyan lah yang lebih mulia. Gaknyan lah yang lebih hak mendapat pengampunan Allah. Gepetunyo sigam je panenara. Kamu no si cason neraka je. Jadi gak anggap drog lebih hebat, gak anggap drog yang lebih layak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Urang lain hana patut mendapat keampunan Allah taala. Karena urang lain hak ibadat lagi gaknyan ibadat gak anggap lagi gaknyan. Gaknyan mayang perle berjamaah full. Semayang sunat full. Zikir full. Selawat full. Tetapi dalam hati ke? Gak anggap draw lebih layak merempak ampunan daripada Allah. Daripada orang lain. Nyan tanpa kesadari walam yadri anna hadha muzhibun li ikhlasihi. Hana kesadari lagi nyan yang bahawa model pikiran, model dan lagi nyan gadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hana ikhlas kepada Allah, maka hana yum ibadat sabah-sabah ibadat yang dapat buat. Yum sabah-sabah ibadat adalah karena ikhlas.
mufawwitun li sawabi a'malihi, bahkan dipegadah, dipeluput pahala yang tak buatnya. Hana merempat pahala tak buat api. Ya, nak kan kada depan dia. Pada pergi sembahyang tengok lebih god. Pada pergi tanya yang lebih layak merempat ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Tertipu dengan demikian, gadah ikhlas ibadat hana pahala. Ya. Alian yang kelih yang terjadi orang mukmin yang maksiat tertipu. Wa minhum man gharrathu kasratul mali fadanna annahu bidzalika yuwa yafuqu ghairahu famala ila dhuhra fid dunya wa nasiya fadlallahi alaihi. Orang yang tertipu disebabkan karena le harta, na jabatan, na kerja, peng le rumah raya, na motor, na itu. Gezan legatnya yang bahawa drawagah yang lebih raya, lebih manyang, lebih segala sesuatu daripada orang lain. Long yang paling kaya, long yang paling le harta, long yang paling le sedekah. Alian famala ila dhuhrafid dunya, condrong ate kepada hubbud dunia, cinta kepada dunia. Gebloje, giyaje, ya ana manfaat tu akhirat. Tua kepada karunia Allah Subhanahu wa taala. Nyan ka tertipu katanya dengan harta katanya. Ya. Jadi le macam orang mukmin yang maksiat tertipu ya. Yang pertama hana gebuat amalan ilai getunda-tunda. Yang kedua anggap gedraw lebih taat kepada Allah sehingga lebih layak merampat keampunan daripada Allah. Yang kelegaknya yang lebih kaya seolah-olah hana orang lain yang kaya, gaknyan lah lemuisa. Maka dari aib ghurur tersebut, wa min ma'ayibil ghururi annahu yulidul kibaral ladzi sabaqa annahu yamna'u sahibahu dukhulul jannah. Aib daripada orang yang mendapat tipuan-tipuan yang tak pegah bunuh likut, nyan orang nyan akan lahir rasa tikabu dalam hati, rasa sombong dalam hati, rasa angkuh dalam hati, yang rasanya memandum adalah ditegah sirada orang untuk tamang dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai mukmin yang naji, mukmin yang sukses, mukmin yang salim, tak jaga drod baik sampai tertipu ketika dia nak ilmunya, baik ditipu oleh ilmunya tu. Ketika nak harta baik ditipu oleh harta tu. Ketika nak jabatan baik ditipu oleh jabatan tu. Ketika dia lahir dalam kalangan orang malim baik ditipu dengan kemaliman orang syik katanya. Mudah-mudahan dia selamat dan bermanfaat.